કામરેજ ખાતે મોરથાના ગામે ફાર્મ હાઉસમાં ચાલતું જુગારધામ ઝડપાયું છે। સુરત જિલ્લા એલસીબીના દરોડા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। 30 જુગારીયાઓ ઝડપાયા, 2 આરોપી વોન્ટેડ જાહેર કરાયા છે। 4.25 લાખ રોકડ અને 33 મોબાઈલ કબજે કરાયા છે, તો 9 વાહનો સહિત કુલ 29.85 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે। ફાર્મ હાઉસ ભાડે રાખી ગેરકાયદેસર જુગાર ચલાવાતો હોવાની માહિતી સામે આવી છે। जी सर। रेंज आईजीपी श्री सूरत विभाग सूरत तथा पोलीस अधीक्षक श्री सूरत रूरल नाओए विस्तार में चालती प्रोहिबिशन तथा जुगाરની પ્રવૃત્તિઓ સદંતર નાબૂદ કરવા માટે આપેલ સૂચના અનુસંધાને सूरत रूरल एलसीबी तथा पेरोल फॉलोनी टीम अलग अलग टीमों बनावी नाइट पेट्रोलिंग में हती। ते दरमियान ताबाना माणसोने माहिती मळेल के मोरथाणा गामनी सीममां आवेल माळबेला फार्म हाउस खाते बहारथी आवेला ईसमो इमरान उर्फे लालो ईटवाला तथा जाफर रजाक शेख नाओ पोताना फायदा सारू बहारथी माणसों बोलावी हार जीतनो जुगार रमाड़े छे। जे अनुसंधाने सदर स्थल पर अमारी टीम रेड करवा जता 30 ईसमो स्थल पर पकड़ाई गए, जेओनी अंग झड़ती दरमियान 4,25,600 रोकड़ रूपिया मळी आवेल तथा अन्य मोबाइल अने वाहनों अन्य मुद्दामाल कुल रूपिया 29,85,600 मुद्दामाल मळी आवेल, जेमां 2 आरोपीने वोंटेड जाहिर करवामां आवेल छे अने आ अंगेनी વધુ તપાસ ટીમ પોસ્ટને સોંપવામાં આવેલ છે। संजय, आ मुख्य 2 आरोपीओ छे ए कई रीते फार्ममां माणसो बोलावता अने पोतानो आर्थिक फायदो शुं हतो? આજે 2 આરોપીઓ જે છે તે પોતાના ફાયદા માટેથી ઓનલાઈન ફાર્મ બુક કરતા હતા અને બુક કરીને બહારથી માણસો બોલાવી અને પોતાના હારજીતમાં ફાયદા સારું થઈને ત્યાં જુગાર રમાડતા હતા। सर, जे झड़पेला आरोपीओनो कोई गुनाहित इतिहास? आ 30 पैकी 2 आरोपी जेमांथी एक शाहबाज शहीद खान पठाण जेओ विरुद्ध अठवालाइन पोस्टे खाते एक जुगारधारानो गुनो दाखल थयेल छे तथा इरफान इकबाल राज जेओने विरुद्ध लिंबायत खाते 3 जुगारना गुना तथा खड़ोदरा खाते 1 जुगारनो गुनो दाखल थयेल छे। केसनी तपास क्यां सोंपवामां? आ केसनी तपास टीम पोलीस स्टेशने सोंपवामां आवेल छे।